म्हाज्या इश्टानो वेलकम बॅक टू गोवन रॉनिता. आयज आमी येयल्यान बीग बाजारान. आयज गणेश चतुर्थी. लोक कोण आसतना म्हूण आमी येयल्ली, पण लोक आहा. तुमकां दाखयता बीग बाजार मॉल ती गोवा. चल पळोवया कितें घेतात तें आमी. हें पळय, एक घेत जाल्यार एक फ्री मेवता हांगा. सद्याक आमी वस्तू घेतल्यो आनी आतां आमी चल्ली बील करपाक. पुरो जाले, चड जाल्यो वस्तू. आतां वयतात आमी भायर सरून. आतां वयतात आनी कितें शॉपां. पिक्चराक वचपाक सोदी, बट आतां आमी वचना. आतां कितें खावपाक वयतात, टॉप फ्लोरार वयतात. शेजवान रायस ऑर्डर केला आणि फट्टाय शेजवाना पर चिकन येला आणि गरम करपा आणि हे गरम करून दवरला. एबे आमचे सदांच मोमोज आसतात. आमचे कितें ऑर्डर करतना एकल्याचे फेवरेट ते सदांच मोमोज. जाफरानी च्या ऑर्डर केल्या. जाफरानी म्हणतात ते सॅफ्रन टी. पळोवया कितें लागतात. The next day. हे म्हाका जे इश्टानो, आमी मॉलानसान घरा येयलीं. आतां दुसरे दीस. आयज 1.5 दिसांचो गणेश आनी आमच्या फ्रेंडान आमकां आपयल्यान आमी आतां वयतात गणेशाक. आनी चलया आमकां थिचो दाखयता तेणी केहें नेटयलां पळय तें. चलया. हे समीक्षा शेरीचे फ्रेंड आणि हे आमचे शेरी. आणि हो समीक्षाचो डॅडी. पळय काय बरी मेंढी. कोणे घातल्या गो? कोणे घातल्या? आई ऑनलाईन म्हण गो. आवयस बरी मग
कित्याक ही कुड्डुकेची भाजी ही दुदयाची भाजी बी आता लागता स्कॉच 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 इक्यांची भाजी हें खतखतें चण्याचें ही दाळ आनी आंबाड्याचें सासो म्हाजें फेवरेट आनी भाजी दुसरी आनी पुरी आनी हे भाकरी गोड अशें गोड घाल्ले पुरण पोळ्यो ते म्हाजे फ्रेंड स्नेहा आमी चल्ली ना आतां घरा गणेशाक घेवन आतां वयतात घरा चल चलया बाय बाय Much later. हॅपी गणेश चतुर्थी आमच्या मोगाल हिंदू भाव भयणांक आनी तुमकां सदांच शांती आनी मोग एकवटान रावून सदांच आमी गोंयकारांनी रावचें सदांच आयज आमी वयतात आमच्या फ्रेंडांगेर तेंची आई बरें सामारें बरें करता ती म्हाका केन्नाय धाडटा आनी आयज आमी तिंगेर वयता जेवणाक तेणी आमकां आपयलां जेवणाक तुमकां दाखयता थिंगा ओके आनी कितें रांदलां पळय तें सगळें दाखयता चल आतां या आमी तू काढ त्या म्हणता आयज आई आमची पुरी करता कुकिंग आनी उमेश कितें करता रे हेल्पर एसिस्टंट आयज आमकां गरम गरम पुरयो मेळटल्यो पुरी पण मॅडम पुरी ते पापड ओ पापड ते पुरी आयज आमगे तिंगेर हा सांसो दाळ दाळ भाजी भाजी खतखतें लोणचें पापड पुरी आनी रायस मणगणें खंय मणगण हे स्वीट दाळीचे करतात ते एक एक इसोतात आतां मुगाच्यो गांठी हाडल्यो खावपाक पापड खाता आई किचाता ती माटोळी बांदतात न्हू गणेशा वयर ती कित्याक लागून बांदतात आनी कितें करतात तेजें तें हांव ताका ते किचारता आतां ओके बी ती माटोळी आनी आमची आई सांगतली कित्याक लागून ते बांदतात पळय ते सांग ती माटोळी कित्याक लागून बांदतात जाणा की इतली जे पळय वस्तू आमी माटोळी बांदता न्हू तितले वस्तूची एकूच फावटी पुजा जाता एक एक वस्त हाडून आमी पुजा करूं शकना न्हू तेका लागून गणसा बरोबर ते आख्खे पानांची फळांची नाल्लाची सगळ्यांची एकाच बरोबर पुजा जाता ह्या कारणान ते इतले बांदून ते गणपतीची पुजा करप आनी ते पुजा सगळ्यांकूच ती पावन जाता आनी तुमी कितें करतात ते मागीर सगळीं ती फळां बांदल्यान तेजे मागीर आमी ती मागीर तेजी उतर पुजा करतात भटा कडसून तांदूळ घेतात तेजी उतर पुजा करता मंत्र म्हणून आनी मागीर आमी ती फळां काडटात आनी जेन्ना आमी तो गणपती पावपाक वयता पळय सगळ्या न्हंयचेर तेन्ना आमी तेजी पंचखाजी करून व्हरता आनी तो प्रसाद म्हणून आमी सगळ्या लोकांक वाडटा
आता कळलें तुमकां तेन कितें सांगलां एक्सप्लेनेशन दिलां तें आमी काय नगोत तेन आतां आपलें हेजें सांगलां ओके थँक्यू आमची आई आतां एक्सप्लेनेशन बरें दिलां चल आतां आमी चल्लीन आमी पयलें जेयलीन तुमकां एक्सप्लेनेशन हांवें दिलें आनी आतां हांव एंड करता व्लॉग लायक सबस्क्रायब आनी कमेंट घालूंक विसरो नाका चल बाय बाय